श्रीगणेशाय नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। श्रीदेवी नारायणीयं त्रयोविंशदशकं महालक्ष्मी अवतारम्। रम्भस्य पुत्रो महिषासुरप्राक् तीव्रोस्तपोभिर्द्रुहिणः प्रसन्नात् अवध्यतां पुंभिरवाप्य दृष्टो न मे मृतिः स्यादिति च व्यचिन्तित्। सचक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान्युधिपद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलाद्यज्ञहविर्जहार। चिरं भृशं दैत्यनिपीडितास्ते देवा समं पद्मजशङ्कराभ्यां हरिः समेत्यासुरदौश्च स्वां संस्मरन् देवि मुरारिराः। सुरा वयं तेन रणेति घोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः मत्तो भृशं पुंभिरवध्यभावा नन्न स्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च। तेजोभिरेका भवतीह नश्चेतैवासुरान् भीमबलान् निहन्ता यथा भवेत्यत्तदरं तथैव सम्प्रार्थयामोऽवतु नो महेशी। एवं हरौ वक्तरि पद्मजाता तेजो भवद्राजसरक्तवर्णं शिवादिभूतामरसौभ्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमुच्युताच्च। तेजांसि भुवन्विदानि शक्रा मुखामरेभ्यो मिषतो किलस्य संयोगतास्तान्यचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादश हस्तमापुः। तत्तु त्वमासि शुभदे महालक्ष्म्याख्य जगन्मोहनमोहनाङ्गी त्वं ह्येव भया भक्तदानदक्षाः भक्तद्रुहां भीतिकरी च देवी। सद्यस्त्वमुच्चैश्च कृशस्तहासं सुरावृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभ्यसिन्धुर्गिरयो विचेलु दैत्यश्च मत्तो महिषश्चुकोप। त्वां सुन्दरीं चारमुखाच्य दैत्यो विघ्नाय कामी विससर्ज दूतं सचेश्वरी दैत्यगुणान् प्रवक्ता त्वां नेतकामो विफलोद्यमोऽभूत्। प्रलोभनैस्त्यस्त्वमथा देवशक्तिं ज्ञात्वापि वाक्यैरनुनेतु कामः एकैकशः प्रेषयति स्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुमे न शेकुः। अवेहि मां पुच्छविषाणहीनं भारं वहन्तं महिषं द्विपादं हिंसन्ति मां स्फूर्ति जनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमोस्तु। ओम ಶ್ರೀಮಾತ್ರೆ ನಮಃ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮುಂದಿನ ದಶಕ ಮಹಿಷಾಸುರ ವಧ.